नमस्कार ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा करूँ बहुत भल थे। आज टॉपिक हूँ आपणों जीवन आगामी 72 घंटा भितर कौन हवाक जाऊँगी 3 दिन धरिकी चलतु आगामी 72 घंटा भितर कौन आप जीवन हम कौ जिनसा आपको जानवा निहाती दरकार सामने रही दुईटी आपण चित्र आपण जेकोसी गोटे बाछिपारे और आगामी 24 घंटा आगामी 72 घंटार आपणकर फ्यूचर प्रेडिक्शन जानीपर मोटे व्हाट्सएप नंबर अच्छी चाहिए कांटेक्ट करिकी निजर राशि कि डिटेल किसी अच्छी क्वेश्चन अच्छी आप बुझीपारे चलतु आरंभ करवा। नमस्कार जदि आप प्रथम चित्रटी को बाछी भगवान यही चित्र आपण किसी ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश अच्छी से आपको बाछी से आपको देखुं। प्रथम तो मुझे कहबी कि आपण राशि कौन कौन हो राशि बिछा होता पारे कि आपण राशि मकर होता पारे कर्कट मीन कि वृष कन्या तुला मिथुन कुंभ कर्कट यही सब राशि आपणकर निश्चित हो आपणकर आगामी 72 घंटा भितर बहुत बड़ ट्रांसफॉर्मेशन आपण जीवन हम जपरिक मुझे कि बदलाव ठीक अच्छे आपणकर कौन जिनस निश्चित भाव एंड हम कौन सिचुएशन कौन परिस्थिति जोटा को लेकिन आप बहुत कष्ट पाँच बहुत दिन है भगवान पाखे आपणकर से प्रार्थना रही प्रभु आपड़ कि भी करूँ मो जीवन ये जिनस हटई दिंतु आपण को पाइल चूज कर भी लिखे ठीक अच्छे सेटा भी मुझे जानने चाहूँगी। तो भगवान पाखे आपणकर बहुत दिन है जमती गोटे प्रार्थना थिला तो सही जिनस आपण जीवन हाँपाई जाऊँगी कौन जिनसर एंड हाँपाई जाऊँगी जहाँ सहित एंड ऑफ ए साइकिल कौन कष्ट कौन साइकिल से जिनस एंड हम से जिनस आपण जीवन सरीज कष्टर दिन सरीगला भाई लगुच आप प्रार्थना प्रभु शुणिला भाई लगुच सहित किसी न्यू बिगिनिंग हम आप कौड़े नुआ यात्रा करें किंबा आपण कुआडे गोटे बाहरी पड़ते जीवाई गोटे अनप्लान्ड ट्रावेल बिना चिंता न करिकी आपण कौन ट्रावेल आपण करें माने चिंता करेंगे बस बाहरी पड़े कौन ट्रावेल करने को आपण एमती भी होता पारे कि आपण क्या कथा शुणिबेनी आप निज कथा निज कर्म करने बाहर जी एमती एमती सिचुएशन आपण जीवन में घटीपे आपण जो ट्रावेल करुँच उच्च स्थान को ट्रावेल करेंगे ना सहीटा आपण सुइटेबल नुहे बाकी आप सबुआड़े जापरेंगे उच्च स्थान को जीवे ना आगामी 72 घंटा भितर आपण नजर हो पारे आपणकर जो कहते भल जिनस देखिले लोकंर बहुत जल्दी नजर लगे लोक बहुत जल्दी आपण भल जिनस नजर लगाती तो से सब जिनस आपण सहित हो पारे आपण बेटर हम कि आगामी 72 घंटा भितर आप निज भल जिनसा क्या देखेबेनी ठीक अच्छे जदि आपन को कोठी भी टिके लगुच नजर होची ताहले आपण निजको माने टिके प्रोटेक्ट करेंगे सपोज टिके लेंबू मुंड उपर बुले देवे नइले आपन टिके लुण पानी गाधे पड़े आप निजको प्रोटेक्ट करेंगे आउ 25 नवेम्बर जदि आप निज मनपसंद व्यक्ति को बाहा होगा चाहूँगी कि क्या सहित कहार बह करने चाहूँगी किसी रेमेडी मुझे कहबी जोटा मोर ओडिया लव टारो चैनल में शेयर करी आपड़ से भी देखिपारे अदरवाइज आप मत मोर व्हाट्सएप नंबर अच्छी डायरेक्टली मेसेज करेंगे मुझे रेमेडी पठेदेवी ठीक अच्छे एंड ये कौट ना कौटी लगुच कि गोटे क्या प्रति आपंकर अट्राक्शन पलि आसो क्या प्रति बहुत कौन जिनस प्रति आप 72 घंटा भितर बहुत अबसेस्ड रे ठीक अच्छे अबसेस्ड रे माने गोटे जिनस आपको बहुत भल लगे आउ से जिनस आपण पूरा बहुत माने क्या सहित गोटे आटाचमेंट आप बढ़ी पारे कौन लोक प्रति आपंकर आटाचमेंट थी बढ़ तो आपड़ से लोक सहित टिके आप बहुत अधिक रिलेशन रखापी चेष्टा करेंगे एमती हो पारे ता छड़ा आपण कौन क्रिएटिव काम 72 घंटा भितर कौन क्रिएटिव काम आप करेंगे कौन से एमती गोटे काम आप करेंगे जो काम आपणकर बहुत इच्छा थी क्या पाखक गोटे कौन कथा नहीं जापरती प्रस्ताव नहीं जापरती क्या पाखक कौन गोटे ऑफर नहीं कि आप जापरती कि किए आपण पाखक गोटे ऑफर नहीं कि आसीपारे एमती परिस्थिति हम जो ऑफरटा आपको बहुत पसंद हम जो सकाशे आप बहुत किसी बहुत दिन आने वेट करते जो ऑफर पाई लाइफ रे सेटा मते आसीपर ता सहित आप बहुत कंफर्टेबल रे आप निज बहुत कंफर्टेबल जोन में रे माने है कि निजे खाइबा पीवा निजर सुंदरता प्रति ध्यान देवा खास करके आप कन्या राशि होती कि वृष राशि होती मकर राशि होती आपण कौटि ना कौटि लगुच निजर सुंदरता प्रति हो कि निजर
କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବେଶଭୂଷା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ମନରେ ରହିବ ବହୁତ କିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ହେଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ ଏମିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ। କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ, ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ। ଯଦି କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ତା'ର ବାଟ ପାଇବେ ବା କେଉଁ କାମ କେମିତି ହେଲେ ହେବ ତା'ର ବାଟଟି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣ କରିବେ, କୌଣସି ବାଟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣ କରିବେ କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ ଏମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଏଠି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଲାଗୁଛି। କେଉଁ କାମଟି କଲେ କେମିତି କେଉଁ କାମ ହେବ, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟି ମିଳିବ, କେଉଁ କାମ କେମିତି ମୁଁ କରିବି। ତା ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷର ସର୍ଭେ ଆପଣ କରିବେ, ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ତା ସହିତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ସାର୍ପ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କାମ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର କଥା କହିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ରର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ନୂଆ ଜବ୍ ହେଉ ନୂଆ କାମ ହେଉ, ପଇସା ପତ୍ରର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ। ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯେମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ପଇସା ଆସିବାର ବାଟ, ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥର ବାଟ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିବ। ସେ ବାଟ କିମ୍ବା କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ହେଉ, କାହାଠୁ ପଇସା ପାଇବା ହେଉ, ସେଟା ଗୋଟେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ କ'ଣ, ଆପଣ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପଜ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମେଡ଼ି, ରିଡ଼ିଂ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଜ୍ ହେଉଛି ଯଦି ପଜ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦିଏ। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ 72 ଆୱାର୍ସ କଥା କହିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଓଭରଅଲ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆସୁଛି। ନିଜ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ, ସେଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଆଗାମୀ 72 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2 ବାଛିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁଲଟି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ବାଛିଥିଲେ, ଏଇ ରିଡ଼ିଂଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ମିଥୁନ, ତୁଳା କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ହେଇପାରେ, ମକର ହେଇପାରେ, କନ୍ୟା, ବୃଷ, କର୍କଟ, ମୀନ, ବିଛା ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅ, ମିଥୁନ, ତୁଳା, କୁମ୍ଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆଶା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆଶା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ହେବନି, ସେଇ ଜିନିଷ ମୋର ହେବନି, ମୁଁ ଆଶା ହରାଇକି ବସିବି, ସେଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆଶା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା, କୌଣସି ଜିନିଷର ଆଶା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ, ଉମ୍ମିଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ହେବ କିମ୍ବା ଏମିତି ହେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଭାବିବେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଥିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପୋଜିସନ୍, ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ଗୁଡ୍ ଚାକିରି, ଭଲ ପୋଜିସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ କାହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଲିଡରସିପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଲିଡର ହେଲା ଭଳି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ କାମ କଲା ଭଳି ସେମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଲିଡର କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ବା କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।
प्रोटेक्टिव नेचर माने भगवान जमती करेंगे कि आपन को कौन से जिनसर गोटे प्रोटेक्शन मिले भगवान का द्वारा गोटे प्रोटेक्शन मिले ठीक अच्छे नेक्स्ट जिनस ये लगुच कि आपणकर लव लाइफ बहुत भल चलो जमती कहते ना कि माने जहाँ को भल पाँच किंबा माने जहाँ सहित भल आपणकर रिलेशन अच्छी लव लाइफ आपणकर बहुत भल चलो लव लाइफ बहुत बढ़िया चलो आपणकर ता सहित आपणकर पार्टनर को सहित फ्रेंड भाया आप रे ठीक अच्छे पार्टनर सहित जिते आप फ्रेंड भाया रे आप रिलेशन बहुत बेटर पार्टनर को सहित ओनली पार्टनर भाया रे तो टिके रिलेशनशिप डिफिकल्ट हम तो से कहुच्छे कि पार्टनर पार्टनर को सहित रिलेशनशिप ये सब जिनस आप शुक्र स्ट्रंग हुए जो मैंने निज पार्टनर सहित संपर्क भल करके रखते से शुक्र बहुत स्ट्रंग हुए शुक्र बहुत भल हुए तो निजर ऑलवेज वाइफ हूँ गर्लफ्रेंड हूँ सहित रिलेशन सब बेले आप भल करके रखिए बहुत भल हम नेक्स्ट जिनस ये लगुच कौटि ना कौटि मैरिज ठीक हवा कि घरे कह मैरिज ठीक हवा मैरिज रिलेटेड कौन सी गुड न्यूज ये देखापी मिलूँ मैरिज रिलेटेड किसी गोटे भल आपण आखापाखि हो कि आपण घरे हो मैरिज रिलेटेड किसी गोटे बहुत बढ़िया आपन को ग्रोथ देखापी मिल ता सहित ये लगुच कि कौन सी इच्छा आपणकर 72 घंटा भितर पूरण हम ठीक अच्छे कौन सी गोटे कमिटमेंट हो कौन से मन भर गोटे आशा करके बसते ये आशाटी मोर पूरण हो सेमती किसी किसी इच्छा मत आपणकर पूरा है भाई लगुच सेमती किसी किसी इच्छा आपणकर पूरा निश्चित हो ठीक अच्छे आउ एठी कोठी ना कोठी लगुच कि ଆପଣ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆପଣ ହେବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଇମୋସନ୍ସ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଇମୋସନ୍ସ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବାସ୍ ମନ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଦିନ କଟୁଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ठीक अच्छे नेक्स्ट जिनस ये कौटि ना कौटि लगुच कि आपण पानी टे अधिक पीयंतु इमोशनल स्टेबिलिटी जब बहुत मन दुख हो बहुत कांद लगुच बहुत गुड़े कथार चिंता आसूँ तो पानी मन करके अधिक पीबे पानी अधिक पीबे तो आपण बहुत भल हम पानी आपण निश्चित पीवा आपणकर दरकार ठीक अच्छे नेक्स्ट जिनस ये मत लगुच कि आपण को कौन से जिनस 72 घंटा भर एग्जॉस्ट फील हम आपको लगे मुझे विरक्त हो सारे ये जिन शुणी शुणी ये कम करमती है मुझे पूरा इरिटेट हो सारे तो कौन से ना कौन से जिनस आपको बहुत एग्जॉशन फील हो पाए तो से जो एग्जॉशन आपको फील हम से आप बहुत माने टेंशन रे किंतु बेटर हम आप लोकों कथा शुणवे ना कि लोक कि इडू साड़ू कथा कहींपारती बट आपण कौन से लोकों कथा शुणवाटा आपणकर भूल हम तो किसी लोकों कथा आप इग्नोर करेंगे खास करके परिवार लोकों कथा 72 घंटा भर आप इग्नोर करेंगे आपंपाई भल हम अदरवाइज टिके तो आपन को टेंशन लगिपारे टिके आप एकुटिया फिल करपारती आप लगे समस्ते अच्छा किंतु कहीं मो सहित नहांती टिके टिके आपन को एकुटिया एकुटिया फिल हो पारे एंड से जो एकुटिया आपन को फिल हम मन रखु ସେଇଟା ଶନିଦେବ ଶିଖେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଶନିଦେବ ସେଇଟା ଶିଖେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ମେ ବି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ ତ କିଛି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି କିଛି स्किप करदेवे एंड कौन सी चॉइस जदि आपन को दिया होची आपन टिके बुझी पारिबेनी कोटा भूल कोटा ठीक 72 घंटा एमती आपन को राहु सेमती कंफ्यूज करिवो ठीक अछि तो छाड़ी देकी 72 घंटा 3 दिन परे आपन जहाँ भी डिसीजन नियंतु बहुत भल रहइबो आपन पय नेक्स्ट जिनस एठी रहउची कि आपन को लाइफ रे कोनोसी ना कोनोसी बैलेंस आसिया पे जाउची कोनोसी ना कोनोसी हार्मनी आसिया पे जाउची बहुत गुड़े जिनस आप कम्प्रोमाइज करके चलिए ठीक अच्छे
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ବାଗେଇକି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ 100% ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା, ରେମେଡ଼ି ଦେବା। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ତ ମଷ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଓଭରଅଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ କରିବେ, ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ 72 ଆୱାର୍ସ କେମିତି ରହିବ, କାରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ। ଯେତେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାରେ ପଟେଇବାକୁ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସେସବୁ କଥାରେ ନ ଫସିବା ପାଇଁ। ସେସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଦେବ। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।